Versi follow. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anga foli be bela jele kadam ne Mali kono fo Mali kokan. Bien le 13 mai 2022. O yan soro Bamako Mali la yan. Kenya konona la. Bien sigiko keme ani muga ani kononton. 129 prêches hebdomadaires. Bitemu jumenga appel à Satan et appel à Dieu. Obe ben Yahudia oga san baduru kemewulun vla bishigi ani fla 5782 ans. O san kele mebe chrétien oga san ba fla ani muwa ani flama. Na be fo magolan 2022. O san kele we Mamadou Genga bo maganga ta Madina samina san ba kele kemenani ani binani ani saba. O yan soro Bamako Mali kono ya. Comité culturel de la génération des trois testaments, nous dirigés par Aboubakar Tchornoso à Bamako. Salli ala nabiyya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naam. An sigira tuguni ka bɛn an ka sigili jolinama kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn ka bɛn bi mɛ kalo tile 13 ma ka bɛn juma donya ma minnu na kan sɔrɔ yan an bɛna kuma mun kan bi n'o ye dawatul islamiya ye parce que n tulo b'a la karamɔgɔw bɛ k'a fɔ ko dawa kɛcogoya min bɛ yen ko a man ɲi quoi ko mɔgɔw bɛɛ bɛ wajulu kɛ ko dawa kɛcogoya man ɲi effectivement kabi kira sara dawa ɲagamina o silamɛya tiɲɛna o kosɛbɛ parce que cɛkɔrɔba sara dudenw carina mais testament filɛ nin testament filɛ nin o kuranna de testament kɔrɔ ye i bɛ ɲɛbilali min kɛ n'i sara ko min kan ka k'i kɔfɛ a filɛ nin fɛn min kan ka kɛ mamadu kɔfɛ a filɛ nin mamadu ka testament filɛ nin a taara ka min don an bolo o filɛ nin trace bɛ min na o kuma na ni silamɛw tun y'o kɔnɔna lajɛ u tun bɛ ɲɔgɔn faamu dawa qualité fila bɛ yen dawa dɔ bɛ yen o ye seitanɛ dawa ye dawa dɔ bɛ yen o ye ala ka dawa ye mais ala ka dawa o de tununna pewu n'an yɛrɛ t'an ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ k'o kɛ yɛrɛ n'o tɛ yen fiyewu jamana in bɛɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɛ jamana wa jamana o tɛ yan yan dawa ye jumɛn ko ka weleli kɛ ka na ala ma aw famana k'o mɛn dɛ weleli de bɛ kɛ ka na i ka taabolo ma ani seko appel de bɛ kɛ ka na seko ma ani taabolo wabiyaw bɛ mɔgɔw bɔ ka wari sara u bɛ taa mɔgɔw wele mun kama ka don wabiyaya la siyaw iraniyaw b'u financer u ka mun kɛ yaasa ka se ka mɔgɔ caman don siyaya la donc dawa bɛ kɛ o sansi ninnu de kan mais mɔgɔ k'i wele ka i don ala ko la i ka taga a mako foyi t'i la o tɛ yen tɔgɔ ta de bɛ yen n'i bɛ don tɔn na o de bɛ yen o kuma de bɛ yen o dawa o lisi de bɛ yen dawa qualité o dawa qualité de bɛ yen donc n b'a dɔn aw sɔmina cidenw tun bɛ mɔgɔw wele ka na diinɛ ma o t'i tɔgɔ ɲininkali yɛrɛ kɛ u t'i dɔn yɛrɛ taa kɛ yen i y'a faamu ten wa taa o kɛ i yɛrɛ fɛ yen kosɛbɛ i b'i yɛrɛ ye kana wala fɛnkɛ ninnu ka i mɛ ka mɔgɔw wele a ye dɔn ka tɔn na a dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ k'a fɔ rajo la a ti maloya bilen yɛrɛ an ka tɔn in ni maa min bɛ don a la a don ka ye nin ye silamɛ yɛrɛ ti maloya silamɛw tɛ koyi ka ala ka diinɛ ɲɔgɔn ka diinɛ privé diinɛ privé créé c'est à dire ala ka diinɛ yɛrɛ kɔnɔ diinɛ VIP diinɛ privé an bɛna don kuranna ayaw kɔnɔ ala ko k'an ka weleli kɛ o weleli bɛ kɛ ni jumɛn ye o bɛ kɛ ni kuranna de kosɛbɛ o weleli tɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ ye
o weleli be ken révélation ne wala de bo nyemine donc wa o de fana bi mogo ko ku je kosebe donc amena dun qur'ana ayo kono ibe don ibe qur'ana sura bi woron kelina ibe ayatanata kata jo ayatan nani bismillahir rahmanir rahim ibe kan korota bismillahir rahmanir rahim ko ya ala to kodi ya ayyuhallazina amanu ya aw maminun daranne muhammadu la kada alala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin ako yelin na jago fawe jago min be aw kishi dien la jaba mawa no lahara mawa lahara la jaba mawa mbe se mina jago fawe jago min be no ni abaw kishi lahara o jume tu'minuna billahi ayda ala kula wa rasulihi aka dacidina sabilillahi ako kaga jihadi ke ala ka sira kan amwalikum naw kan nafulu wa anfusikum anaw yere bakun zalikum khairul lakum o heraka bu awma in kuntum ta'lamun naw ken ngira adombaye yaghfir lakum zunubakum no kera ala bi yafa aw junuma wa yudkhilukum jannatin ketane yaghfir lakum ako no kera ala bi yafa zunubakum aw ka junubuma wa yudkhilukum abi aw ladu jannatin aljinana tajri min tahti al-anhar bulibeke ko nyawla aljina min kono wa masakina tayyibatan ani yorok korotalium fi jannati aljina kono adnin no adni ina ko furoi zalika fawzul azim o de fawzu min kabbu min korotale wa ukhra ani femera tuhibunaha no kadi awye nasrun min Allah no de min bi bo ala fe wa fatihun ani daleli min kasuru no o fana be wa bashiril mu'minin o kuma na ay kibaru duma fo mu'minu yi kibaru duma yi jume yi o révélation min na ba sura akana garder aw kilimbulu ina fo joni na nyefe ya ayyuhallazina amanu ya maminun dara alala kunu ansara ay ke ala de menyogo yi kema ina fo kala isa ibn maryam ina fo isa maryama de kutin lil hawariyuna aka o kuma na kalandeuma man ansari ila Allah joni be kene de menyogo yi kata alama kala o kuma na mogo ko hawariyuna aka kalandeum nahnu ansarullahi apotru ka kuma de nabi isa bi mi nyogon ke apotru fana yo laydu ta isa ye kuba nyogon ke no go kibar duma mi soro uta garde u kelimbulu fana ba partager donc orila exemple tara apotru kan quoi fa amanat akoko mogo do darala taifatun jamakulu do min bani israila deuna wa kafarat ako do kafriyara ma jamakulu do la fa aidna allazina amanu ala aduhim ako anyi mogo minu be no ni udara alala nu dara nabi isa la nu barake ina fo isa ya fo chomo ko ne ala yu deme fa asbahu zahirina fu seba ya soro o kuma na o nabi isa ka kalande ma fa ka mu fo ni aya nunu tugutugule no jongon ko ni chugula appel bi ke ibe welele ke ibe kibaru mi bolo ibe de nyefo mais ite appel ke kana sectima ube ka tabuluma femindo dugo ko tala quoi a be donné donc nabi isa yo kelemi recommander aka kalandiuma mais ni tara wajulu ke yoro minuna donc wa mo fana beti kili do be no minu ba mine ube klaka bla do be minu ta mine do be minu ba mine foka me ube me ala ube klaka bla to me wolu ka kunye be ala de bulu tike mo shika juji ite mogo wile ka to ku la jana sur la wu chuga mina quoi oh vous les croyants vous indiquerez j'ai un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Dieu et en son prophète. Vous combattrez dans le chemin de Dieu avec vos biens et vos personnes. Voilà un bien pour vous. Si vous saviez, Dieu vous pardonnera vos péchés. Il vous fera entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux, dans les demeures agréables, dans les jardins d'Éden. Voilà le bonheur sans limite. Vous aimez autre chose encore, un secours venant de Dieu et une prompte victoire annonce la bonne nouvelle aux croyants.
Ô vous les croyants, soyez les auxiliaires de Dieu, comme au temps où Jésus, fils de Marie, dit aux apôtres, qui seront mes auxiliaires dans la voie de Dieu. Les apôtres dirent, nous sommes les auxiliaires de Dieu. Un groupe de fils d'Israël crut, un groupe fut incrédule. Nous avons soutenu contre leurs ennemis ceux qui croyaient, et ils ont remporté la victoire. Surat le rang 61e chapitre, verset 10 à la fin. Aïwa, Surat Yusuf lajɛ aya 100 ani aya 8. Donc weleli tike kana mɔgɔ ma weleli bi kɛ ka taa Ala de ma wa hali bi ka kalandenw recommandé ko ɲɔgɔn de kɛ fana taabolo ko tɛ tiɲɛ ye. Donc n'a ye dès que karamɔgɔkɛ bi dawa kɛ kana a ka taabolo ma i b'a dɔn diinɛ tɛ parce que appel fila de don appel kelen o bɛna taabolo ma appel kelen dɔ ye donc dɔw ko non k'olu ka taabolo la k'a ti bɛn i k'a fɔ ouvertement quoi k'a fɔ mɔgɔw ka don olu ka taabolo la mais i bɛ se ka to ni mɔgɔ min na n'i fɛ privé la i bɛ se k'o f'u ye quoi walima c'est-à-dire i donna silamɛya la u ɲɛfɛ kɔfɛ n'aw taara dibi la o kuma na kuma wɛrɛw bɛ yen tuguni min bɛ f'i ye min tɛ kɛnɛ kan kumaw ye taabolo ko la quoi donc ka to k'a fɔ ni i bɔra anw kɔ Ala k'i faga Ala ka a to sanpɛrɛn ka jigin kan donc olu kuma ninnu ti u b'a n'u y'a fɔ kɛnɛma mɔgɔw bɛ sɔmi quoi mɔgɔ ti taa yɛrɛ voilà donc o la nka n'e ta e bɛ siran quoi n terikɛ dɔ bɛ yen nɔ ale fana tugura karamɔgɔ dɔ kɔ ye o fana taara kuranɛ bɔ ka yira a la don dɔ k'u to baro la ko bon n ka cɛ ko faut que danaya dɔ ka don an cɛ quoi ko mun na awɔ ko mun na ko bon i kale yan ko ni ye an tɛ ɲɔgɔn janfa pour que danaya o ko ayi dɛ n ka cɛ ça c'est fort dɛ o n t'o kɛ dɛ n ko hali n'i y'a kɛ porte la c'est-à-dire ni karamɔgɔ y'i nɛgɛ i ka taa don a fɛ yen i k'i kale kuranɛ na k'i t'ale janfa k'i tɛ silamɛya janfa tɛ dɛ ale ni taar'i kale o la i b'a fɔ hali ne t'o fɔ Ala ye i b'a fɔ hali Ala o tɛ ne ni Ala yɛrɛ cɛ c'est-à-dire k'a fɔ ni ne bɔra Ala ko Ala k'a to sanpɛrɛ ka jigin o tɛ ne ni Ala yɛrɛ cɛ kuma tɛ o kalekan yɛrɛ ni hali Ala y'o fɔ an bɛ miiri siɲɛ fila fɔlɔ parce que mɔgɔninfin ma dafa quoi asa a ye kuma in jateminɛ waati dɔ la karamɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i bɛ miiri i dusukun na k'a fɔ a ma ko ɲuman kɛ a bɛ digi la ko o bɛɛ ye janfa de o e min kale i b'a kɔ i t'a faga i t'a janfa donc hali ni miirila négativement ka ɲɛsin a ma i ka layidu janfa dɛ a y'aw miiri a y'a hakili to a ka layidu la a kana a ka layidu janfa dɛ n'o fɔra dɔrɔn i hakili bɛ jigin parce que i ye layidu min ta i b'a dɔn i ye kalekan min f'u yɛrɛ donc nin tɛ mɔgɔ kelen nin ka ca quoi taabolo kelen tɛ mɔgɔ caman bɛ ka don nin système na sisan mais a tɛ kɛ kɛnɛ kan dɛ donc maaw lasɔmi ni maa o maa donna n'i ye so kɔnɔ ni maa o maa donna n'i ye so kɔnɔ ko a b'i lakali kuranɛ i b'a fɔ karamɔgɔ i fana k'a dɔ kɛ n'i fana y'an janfa k'an ka wari ta ka to k'o don i denw ka ekɔli sara la k'an ka nafolo tiɲɛ o kuma Ala k'i fana faga Ala b'i faga don min a ka minɔgɔ bila i la Ala k'i ta tiɲɛ Ala k'i halaki Ala kana barika yɛrɛ don barika kisɛ kelen Ala kana don i la a b'a fɔ ayi k'a ye maanindenw ye i ta ka bɔ yen u tɛ sɔn hali u bɛ tila ka mɔgɔw wele u kana maa si kana contact ta ni parce que e ɲɛ yɛlɛla quoi bon o dawa qualité de bɛ yen donc o la an kan k'an faransi n'a fɔra ko dawatul islamiya ko dawakɛlaw nalen don a dɔn fɔlɔ dawa qualité jumɛn don aw ka intérêt dɔ bɛ dawa la wa ne hakili la dawa kɔni ma se nin ma o dawa ma se a ka miliyɔn débourser o n'aw tɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la aw ka intérêt jumɛn bɛ dawa la fo aw bɛ nin sɛgɛnba bɛɛ kɛ c'est que farafin tɛ nin kɛ gansan dɛ a kɛ kun ye ko wɛrɛ de bɛ yen ko wɛrɛ de b'a ko kɔnɔ donc n'a fɔra dawakɛlaw nalen don u dɔn fɔlɔ mɔgɔ sugu minnu don fɔlɔ yanni k'u n'o tɛ k'a fɔ ko dawakɛla tɛ kɛ o tɛ dɛ i bɛ pied don a la nin tɛ kɛ yan impoliya tɛ kɛ yan dɔw nana arabu dɔw nana o sa o ye nin kɛ yan a diinɛ ko mankan nana wuli u taalen kɔfɛ u ye misiriw créer yan u nana yan u ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ o ye nin wari hakɛ de ka sɔrɔ an yɛrɛ nana bila ɲɔgɔn na a tilali la donc a tɛ kɛ o dawa ninnu bɛ na ni basiba de ye a ye taa n'a ye an t'o dawaw fɛ yan Keita i bɛ taa lajɛ i bɛ Luka kitabu ta Nabi Isa tun bɛ kuma dalen na kalandenw ye o kama dawakɛla o ma fɔ ok ale ta Mamadu bɛ weleli kɛ cogo di a fɔ hazihi sabili ni ne Mamadu ka sira ye
adu ila Allah ne be mɔgɔw wele kana ala de ma ne mamadu tɛ dɛ ne t'a fɔ n ko mɔgɔw ka kɛ muhamadiyaw ye dɛ ayi dɔ hakili jiginna ne t'a fɔ mɔgɔw ka kɛ ne ka mɔgɔw ye dɛ ou bien fan club mamadu ma fan club wele dɛ ayi ko fan club de Muhammadu ma o wele Muhammadu ye mɔgɔw wele kana min y'a ci o ka sira de ma kosɛbɛ ale ni jɔnni b'o kɛ ala basiratin a b'a kɛ prévu la dogonko t'a la ana wa mani tabani ale Muhammadu b'o kɛ ani mɔgɔ minnu tukura sira in kan olu fana b'o kɛ kosɛbɛ ana wa mani tabani ani mɔgɔ minnu tugura ne kɔ wa subhanallah wa saniya bɛ masa min tɔgɔ ye ala wa ma ana minal mushrikin ne Muhammadu ma kɛ mushriku ye donc i b'a dɔn ni contraire de mushrikiya de n'i ye weleli kana fɛn wɛrɛ ma min tɛ ala ye i m'a kɛ tigɛ ka ɲɛma parce que i m'a kɛ prévu t'a la i y'a kɛ gindo de la ani mɔgɔ minnu tugura ko fana bɛn'o de kɛ donc o kuma na subhanallah ye mushriku de fana Muhammadu tilala kuma na ko bon saniya bɛ ala ye anw tɛ mushriku ye quoi c'est que ni contraire de mushrikiya ye kosɛbɛ ka welele kɛ kana fɛn wɛrɛ ma min tɛ ala ye o de ye shiriki ye kosɛbɛ donc a y'aw yɛrɛ majanya mushriku karamɔgɔw la minnu bɛna aw wele fɛn wɛrɛ ma aw faw tun tɛ minnu dɔn diinɛ ko la minnu bɛna kan kura fɔ ye n y'a mɛn k'a dɔ bɛ k'a fɔ dɔ ye k'a n'i bɛ don silamɛya la ko bon ko olu fana b'a fɛ ka tɛgɛnigin dɔ kɛ k'i tɛ kɛ sufi ye dɛ ko sufiya ye haramu ye o k'o fɔra mɔgɔ min ko balimakɛ dɔ bɛ yen o ye sufi k'ale ko k'a bɛ miiri fɔlɔ o ka fa min na sufi dɔ b'a la cɛ sufi hɛni sera nin ma tiɲɛ yɛrɛ la ni juguya da ye donc a ye bi miiri fɔlɔ donc o de la mɔgɔw bɔra a kalan parce que ale y'a fɔ dɔ de weleli kɛ radio la k'a fɔ ko o qualité fana bɛ yen olu fana b'a fɛ ka mɔgɔw minɛ ni serment dɔ ye quoi comme fɛn tɛ u bolo u bɛ mɔgɔ minɛ ni ye n'o tɛ cɛ o cɛ y'i wele ko layidu dɔ de b'i bolo ou bien ko an ka wiridi n'i b'a ta layidu 28 de b'a la u b'o fɔ pacte 28 karamɔgɔkɛ yɛrɛ y'o kɛ yan a m'a kɛ dɛ a y'a kɛ jɔn ye cala kuma an ka ɲɔgɔn c'est-à-dire de grâce an ka ɲɔgɔn bonya quoi wiridi n b'a fɛ ka ala sɔrɔ o aw ni ala cɛ n b'a fɛ n bɛ to ka kɔlɔsi nin y'a b'a munumunu a ka di n ye quoi n nana a ka ɲɔgɔnna fɔ n ye n ka ala sɔrɔ n fana ka k'aw ɲɔgɔn an ka kɛ kelen e ko ayiwa sɛgɛrɛw b'a la dɛ i ka taa don ne ye so kɔnɔ n'i b'a kɔ ni karamɔgɔ kumana n'i y'a lajɛ ni ɲɛ dɔ ye o kumana i ka wiridi tiɲɛna wa n'i ye tile 3 kɛ i m'a kɛ tiɲɛ tɛ pɔr nkalonfin Dieu est prêt ala m'a fɔ ten hali n'i ye tile 3 kɛ i tɛ seli i ka silamɛya ma tiɲɛ kuma tɛ wiridi tiɲɛni ma o bɛ se ka kɛ cogo di o tuma wiridi ye diinɛ de ye ça c'est des bêtises donc olu b'a fɛ ka donkan kura de sɔrɔ olu n ko sectiw don o dawa qualité u bɛ mɔgɔw wele ka na wiridiw ma mais technique tacogo de b'u la i n'a fɔ jo tacogo ni layidu de b'a la 20 kɔ o pacte 20 kɔ in ne ko mukadamu e y'a kɛ jɔn bolo a y'a kɛ mais n'an taara yɛlɛ an b'a ye seko yɛrɛ m'a kɛ mɔgɔ bolo kana banji min ka content dɔrɔn ka fɛn dɔw sɛbɛn ko an ka tugu o kɔ quoi o dalu t'an bolo wiridi ye tiɲɛ ye la ilaha illallah ye tiɲɛ ye salatu ala nabi ye tiɲɛ ye istighfar ye tiɲɛ ye mais layidu min bɛ minɛ ka wiridi di mɔgɔ ma o tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ sitanɛ baara don o ye ka mɔgɔw minɛ ni fɛn dɔ ye yaasa u kana bɔ i bolo an b'o technique dɔn o tɛ tiɲɛ ye dalu t'o la kuranɛ kɔnɔ an bɛ mɔgɔw wele ka na silamɛya de ma an tɛ mɔgɔw wele ka na pacte foyi ma an tɛ maa wele ka na tɔn ma CCT tɛ diinɛ ye dɛ anw ka taabolo in diinɛ tɛ dɛ taabolo tɛ fo k'a ko dɔn ni n y'a faamu yɛrɛ CCT ma créé anw kama CCT créera kafiriw de kama munna kumana min na an karamɔgɔw u y'a sɛgɛn u y'a minɛ ka taa datugu kaso la a bɔlen hakilina dira ma a ka nin tɔn créé ka récépissé ɲini k'o di faamaw ma yen yaasa u k'a to yen a k'a ka wajibi kɛ CCT créé cogo filɛ nin n'o tɛ diinɛ tɛ dɛ diinɛ o ye silamɛya ye an tun bɛ révélation de ko tɔgɔ porte anw na an tɛ ahmadiya ye an tɛ hanafiya ye an tɛ shafi ye an tɛ hanbali ye an tɛ sunnamɔgɔ ye anw ye silamɛw de ye authentique mamadu ka silamɛya an y'o de donc mais CCT bisimila CCT o ye tɔn de ye tɔn min b'a permettre an bɛ reconnu donc ka se ka baara kɛ n'u ye karisalakaw ninnu bɛ baara kɛ tan de mais k'a fɔ de donkan dɔ b'a la ou bien n'i bɛ don a la i k'i tubi kurakura o tɛ tiɲɛ dɛ o t'a la fiyewu k'a fɔ ko n'i bɛ don tɔn na k'i bɛ tubi kurakura o t'a la dɛ i silamɛlama de bɛ se yan o y'a sɔrɔ i kun dalen don ala ko la
ne te k'a fɔ de anw tɛ foyi di mɔgɔ ma parce que dɔw bɛ ka an ɲininka quoi ko CTC donkan dɔw b'a la an balimakɛ a bɛna mɛ juguya tɛ quoi donkan tɛ a la quoi ha ko mɛ ko papier dɔ bɛ an bolo ko wirdi papier dɔ bɛ yen nɔ ko o bɛ to ka di dɛ n ko ayi o ye wirdi kɛcogoya de ye wirdi kɛcogoya de sɛbɛnnen b'o kan n'o tɛ pacte tɛ ni pacte don an t'o kalama k'a fɔ de layidu dɔ de bɛ yen o tɛ anw fɛ yen wirdi ni kɛcogo istigifar de bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan o de sɛbɛnnen don a la mais pacte tɛ dɛ ani mɔgɔ ninnu ta tɛ kelen ye dɛ voilà donc pacte t'an ni mɔgɔ si cɛ hali ni pacte bɛ yen an kɔni t'o kalama fɔlɔ layidu kan k'a fɔ an ka taa an kale ɲɔgɔn ye kuranɛ filɛ nin an k'an kale ɲɔgɔn ye bon an ka hakili to ɲɔgɔn kan ne m'o ye wa ne t'o kɛ cɛ yɛrɛ ye u tɛ sɔn k'o kɛ fɛnɛ o o tuma e de bɛ ne ni kuranɛ cɛ e bɛ taa kuranɛ ta ten ko ne kan kale e ta dɔn wa an bɛɛ ta tɛ yan mais cɛ an kana ɲɔgɔn bloquer sa i tɛ kuranɛ jɔn fa ta ye jɔn kelen b'o ta ka don ko e bɛ kale o la ko n bɛ e kɔ munna aw karamɔgɔ i fana k'i kale k'i bɛ ne kɔ e ta dɔn wa c'est pour toi ça là c'est ton père i ta tɛ o i fana kan ka k'i kale n'i ye ne fana janfa ala k'i faga su in na karamɔgɔ t'o kɛ mais aw ni ala cɛ aw de la k'a ye karamɔgɔ dɔ la karamɔgɔ dɔ ko ko kalandenw aw ye layidu min da ne ye ko a tɛ ne janfa n fana bɛ layidu ta su in na ni ne ye aw ka dɔrɔmɛ kelen dun walima ni aw ka dɔrɔmɛ kelen don diinɛ da dɔ fɛ min tɛ diinɛ ye diinɛ wari tɛ a ma fɔ ko ka diinɛ de dɛmɛ e o dun kun ye fɛ diinɛ de tɛ dɛmɛ n'a ye a don e de ye diinɛ ye a don diinɛ na o la i k'a fɔ bɔn n'a sɔrɔ ne y'aw ka dɔrɔmɛ kelen ta ni ne bɛ k'a ka wariw de minɛ k'a dun walima k'a don da dɔ fɛ min tɛ diinɛ ye o tuma ala ka ne bɛ hɛrɛ fɛ o fɛ ɲini ala i y'o mɛn alors parce que janfa de kɛra o wari bɔbaga ninnu de kalina bon nin tɛ mɔgɔ kelen ko ye dɛ nin bɛ jamana caman dɛ a bɛ chrétienya kɔnɔ a bɛ taabolo bɛɛ kɔnɔ église de réveil mɔgɔw banji mina dɔ bɛ wuli dɔrɔn a bɛ taa église dɔ créer donc ka taa bâti classe cyber la k'a gulo ayiwa il est devenu pasteur a ka ca tu kɔnɔ jamana ninnu na o kama ni mɔgɔ minnu wulila ko église ka organiser mɔgɔw bɛ wuli k'olu neni parce que dɔw ka marché de bɛna tiɲɛ église artisanale ka ca quoi i n'a fɔ misiri artisanale bɛ cogo min donc on bɛ wuli dɔrɔn ayiwa ko lui il est pasteur donc mɔgɔw bɛna dimu sara ale ye ale yɛrɛ tɛ dimu di c'est des i bɛ heure la i b'u kati bɔ o kɔnɔna na jaka wari don c'est à dire ale tɛ jaka di mais mɔgɔw bɛna jaka di ale ma ale bɛ mobiliw san a kekuyara n'aw ye dɔrɔn n'o tɛ n'aw fana y'a ka formation kɛ mun na ale tɛna jaka d'aw ma yaya a français fɔ bon ni mɔnɛ bɛ n na hadamadenw u ma sɔn k'u ka kitabu lajɛ chrétiens banna u ka bibiliw kɔnɔna la u ye pasteur de lamɛn silamɛw banna ka kuranɛ kɔnɔna lajɛ u ye karamɔgɔw de lamɛn o de bɛ na ni nin ye n'o tɛ e bɛ se ka ne bila kan kale e ye cogo di e bɛ ne a dɔ cɛ yan Dis, voici mon chemin. J'en appelle à Dieu, moi et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance. Gloire à Dieu. Je ne suis pas au nombre des polythéistes. Sourate Joseph, 12e chapitre, verset 108. Aïwa, alhamdulillah. O kuma na n'an taara wajurukɛyɔrɔ la sa bon mɔgɔw bɛɛ tigi dɔw b'a hakili la ko mɔgɔ minnu nana u lamɛn ko bɛɛ y'olu ka mɔgɔ bɛɛ t'i ka mɔgɔ ye dɔw bɛ jama dɔ ye quoi i ka côté la c'est à dire n'i nana wajulu la quoi ɲɛda kura caman ani jama million o bɛɛ t'i ka mɔgɔ ye o dɔw b'i lamɛn de bataramɔgɔya min b'i la k'o dɔn dɔw b'i la nin fana bɛ ka mun fɔ nin fana y'u dɔ ye yan dɔw bɛ n'u lamɛn de i bɛna kuma minnu fɔ dɔw yɛrɛ b'i lamɛn mɔgɔ dɔ nɔfɛ bon comme e ka élément don a n'i ka mɔgɔ ka fɛnkɛ ye u tun bɛ ka wajulu k'o dɔn parce que o ye a ka mɔgɔ dɔ ye quoi dɔw b'i lamɛn yaasa i bɛ erreur minnu kɛ u ka se ka bɔ n'o ye o fana ka kɛ dawakɛlaw ye ka to k'i lagosi n'a ye donc lamɛnbaga bɛɛ t'i ka mɔgɔ ye o kama bɛɛ tɛ kelen o kama nabi isa tun bɛ bɔ de ka yaala ka taa wajulu kɛ i y'a faamu Moïse m'o temps sɔrɔ dɛ Musa ma temps sɔrɔ ka yaala ka wajulu kɛ dɛ mais kira min ye dawa kɛ o cogoya la n'o ye ka yaala dugu ni dugu village ni village ka wajulu kɛ o ye nabi isa de donc o kama n'ale technique min fɔ wajulu kɛ cogo la an b'a dɔn a dɔnbaga lajɛ y'a fɔ Une grande foule
S'étant assemblés. Ako jamakulu chama farala ɲɔgɔn kan ka Isa kori. Et des gens étant venus de diverses villes. Mɔgɔw nana ka bɔ dugu caman na cɛnin ko a bɛ to ka mɔgɔw furakɛ. Auprès de lui. Nabi Isa kɛrɛfɛ. Il dit cette parabole. O kuma Nabi Isa ye jama ye min kɛ a sigi n b'u cɛla micro tɛ yen de a dun. Un semeur sortit. A ko sɛnɛkɛla bɔra. Pour semer sa semence. Ka taa sɛnɛ kɛ. Comme il semait. Kumana min a bɛ sɛnɛ na. Une partie de la semence tomba le long du chemin. O kuma na a ka danisi dɔ bɔnna sira kɛrɛ la quoi. A tatɔ. Elle fut foulée aux pieds. O kuma na mɔgɔw taamatɔ komi a bɔnna sira kan yan'a ka falen mɔgɔw taamatɔ bɛ yɛlɛ a kan. A ti c'est-à-dire o tɛ falen quoi. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Wa kɔnɔw n'a ye kɔnɔw b'a identifier ka to ka n'a ɲimi. O tɛ falen. Une autre partie tomba sur le roc. A ko o kuma a ka danisi dɔw taara bin fara kan. A kelen k'a bila a bilala fara kan. Quand elle fut levée. Kumana min na a wulila fara fɛ a falenna fara sanfɛ. Elle sécha. A jara sabula mun na a tɛ se ka ɲɛ fara kan wa. A kɔni falenna dɔɔni mais a jara. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Sabula ji tɛ yen. Parce que a dili sera fara ma. Ji tɛ yen k'a continuer. Une autre partie tomba au milieu des épines. O kuma na ko a ka danisi dɔw fana taara bin ŋɔniw cɛla. Les épines crurent avec elle. O kuma na ŋɔniw y'a kunbɛn a wulitɔ. Et l'étouffèrent. A sara. Ale ma balo. Une autre partie tomba dans la bonne terre. O kuma na nka ɲuman o binna dugukolo ɲuman na. Quand elle fut levée. O kuma a wulilen. Elle donna du fruit. Ale kɛra laɲini ye. O kuma na a fana ye ɲɔ wɛrɛw caman di. A ye maga la. A y'a bugɔ dɔɔni. Après avoir ainsi parlé. O kuma Nabi Isa kuma na ta min kɛ. Jésus dit à haute voix. Nabi Isa kuma na k'a pɛrɛn comme micro tɛ yen quoi. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ko ni min b'a faamu o k'a faamu. Tulo bɛ min fɛ k'a mɛn o k'a mɛn o k'a faamu. Aw tɛ nin faamu. Fo a ka walawala. Ses disciples lui demandèrent. O kuma kalandenw ye Nabi Isa ɲininka. Ce qui signifiait cette parabole. Ko nin kumakan in kɔrɔ ye di. Il répondit. Nabi Isa y'a jaabi. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Dili kɛra aw ma yaasa a ka se ka Ala ka gindow ka gindow dɔn. Mais pour les autres. Nka tɔw ma. Cela leur est dit en parabole. O kuma a fɔr'u ye sanfɛ ta ni tɔw y'a kalan u t'a faamu. Nka aw a kɛra aw ye aw ka se ka faamuyali kɛ Ala ka gindo kow la ka sababu kɛ ciden bɛ aw cɛla. Nka tɔw n'u ye nana nin kala ka tɛmɛ u b'a ye kumakan don ko kɔnɔ ye bin dɔ ɲimi dɛ fɛn dɔ u tɛmɛna. Nka n b'a walawala. Afin qu'on voyait. Il ne voit point. A ko n'a fɔra u ka yeli kɛ u t'a ye. Et quand n'attendant, ils ne comprennent point. Nka n'u y'a mɛn fana u t'a faamu. Mɛnni bɛ yen ani faamuyali bɛ yen. Voici ce que signifie cette parabole. A ko kumasen in n'o ye ndalen ye a kɔrɔ filɛ nin. La semence. A ko i k'a dɔn danisi. C'est la parole de Dieu. K'o ye Ala ka kuma ye. Ceux qui sont le long du chemin. A ko min bɛ bɔn sira kɛrɛdaw la. Ce sont ceux qui entendent. A ko o ye jamakulu dɔ de ye wajulikɛyɔrɔ la minnu bɛ mɛnni kɛ. Puis le diable vient. O kɔ tɛmɛnen kɔ ni wajulu banna seitanɛ bɛ na. Et enlève de leur cœur la parole. O kuma na Ala ka kumakan min kun sigir'u dusukun na k'a ta ka bɔ yen. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Olu siran kama u ka danaya kɛ yaasa ka se ka kisi u tɛ danaya kɛ donc olu n'u bɔra wajulikɛyɔrɔ la dɔrɔn a banna. U bɛ dennin wele. Ceux qui sont sur le roc. Nka minnu bɔnna fara kan. Ce sont ceux qui. Lorsqu'ils entendent la parole. Ko ye maaw de ye n'a i taara waju n'u ye wajulu mɛn. La reçoivent avec joie. A dɔw bɛ kontaan dɛ non n ka cɛ wajulu wajulu jara dɛ. Ye sa gucɛ. Wajulu kɛra a bɛɛ de. Non kuma tɛ ye non ne kun tɛ nin kalama o. Ne kun t'a kalama a ko kɛra ta o. Papa kuranɛ a ye n kuma na dɛ. Ale tigi bɛ o waatinin quoi yɔrɔ duman kɔnɔ a ka di quoi a waatinin. Nka n'o tɛmɛna dun. Mais ils n'ont point de racines. Nka sali u ma sinsin quoi u kama siran mɔgɔ ɲɛ dɛ.
wajulu kelen mo ma fo karamgo hal ni ma to la mebli jo kana ke dene no nye wajulu kelen mi he o fente kana ijasi o mo ko sugude vita clefe parce que racine talo fika sizine ko sebe e bisa kana film minute kelen la je jogodi ka fo je hal ni na to mabo bandi chefu bi faka chugo nya be famu ni yoroni kuma ni yoroni ngasa nya do ko imbe na bandi chefu bi na faka chugo mi itso ko don te ni ma don la je donc ay patiente doni na yemo ko wajulu kelen la ma kana jugete aya kelen la me ka fula la me ay sabala me ata kwa nga suna mako to kede ayi uchaga suna mako de be mako ka wajulu kelen dengilinta kata décortiquer parce que ma ban folo uba parti ni dota halli karamo do filla ka kuma do fo ka ina fo ibise ka fo sedu nga ibite ka iba fo umar kwa o fuli gansa ko sedu do iko ko umar yero beke donc wa fo ko wala kam ko juger wajulu kelen no fatigue wa mo on be ministère de juger no ibika wajulu kelen kaltemi ani sirami ina fo ni ko wa biya ya sa mago tala ika wajulu kelen ko walma flake a bede ko dum quoi c'est global donc on me ministère no ministère global les juger ka kuma nyefo mais wulu me wajulu kelen ni taka décortiquer donc PDA système wuro donc akoko o tigi racine tala wajulu kelen la me baka abe kontado abe jaye mais dani kera faradika abe wuli mais ati tani fa bisa il croit pour un temps ko atigi bi da alala watini a wajulu FF fo abi tuka seli et il succombe au moment de la tentation nga ni la jarabili nana wa bani wani wajulu bani ibita soro do ani ma mi fo nyoy o watini kon nana a che ye bi la fo sa na wa che ay abi ka chugori che bo fo awi Jafar mo ko wi wal ma ya don ta misali abulu mo ko mais clef la aka élément do de binani che c'est abi ko mi kam ko bi o ta do ka bora kwa o ta do ko wati tebena kwa manda bana mais o yaye ka to manda kono de o yaye andi songadi ala mo do wajulu donc no halo o te aye no ya amogo nyondo mi mbi akaina fale wa fo che ka mo do flere mi wa so ale bona kwa che anti dina ko inche ere kuntika afoya lele donc wa tri juger quoi alors que ote amugo qualité de awati temenadi ale ka manda bana abona kwa trima fomra akai ya fomya donc o mo de do ina ko do ga ngi expliquer doy mais yoro de kaja ni tara ni karife ibaketa ibita ni karife ibita ta ibia dunta atoro la dura ko ngache nyengenti suralisa ako ijo mika wala ye me amena wala la kala akai kana fonye blingo akai abedimi ay kwa kai mais ale nyengata ta kumbala mais explication générale ko akai c'est bon tita blingo ay munge sega akuma ko mina yo ke ga boka kulishila se voilà donc o mo be waju la meme ekumbu ko to chugo mi e ba kono beto viera kono alors que wati mo yoro duma kono wati no be disjoncté wati ni be tunu wati ubiye donc ni waju dunu la wati mi di mania na ubiye amgo ubiti donc walmani do sara klifla donc hakli bitigi sayaka sakoro bina ni tieni ce qui est tombé parmi les épines. Akonga ko min fana bina fanga kono ngoni kono ce sont ceux qui ayant entendu la parole ako oye mo minu ya alaka kuma me s'en vont ku betra et la laisse étouffée par les soucis. O kuma na nganduka problème chama na wa he seliko tante ko ala ni silla o mo ko de boke o ba kono luka problème ni ala ko mi nyoya sala ko souci kama o do babla o lu de ka alaka kuma bina danisi kera ngoni chela ode mogoye mogo mi ni problème nana nyakasa nana o ba to akali mani abebi o mogo fana be abenyine atinyine abado ko yije me he ni selo ko amisele ti de change pas ala ni anyo amoya ni manga station change ni selo ko ka kubona o ba klaw ni ala ni bi kele amisele dongo do la dongo do fe fanta bi ni ga mogo foka iti agla ala nyeba ale clean la ko okay hale tara deuxième déposer ngo ama répond folo kaso ko jaba ka chankwa ngai ma mangangula ayi
nga ala diɲɛ maramasa e bɛ k'a fɔ ko fo turu ka se ma joona joona o fɛn tɛ i ja sigi turu bɛna s'i ma bɛɛ n'i ta don kana ban ka fɛnkɛ quoi c'est à dire ka seli ou bien ka ban ala ko ma ko parce que e ka citation man ɲi quoi o tɛ kɛ k'a sɔrɔ i dun b'a dɔn o kama denmisɛn caman bɛ ka taa kɛ kabiti ye ka sababu kɛ seli gɛlɛya ye seli ninnu ka gɛlɛn quoi diinɛ ko ka n'u ye solution wɛrɛ sɔrɔ min t'a ye o b'a kɛ hali n'a sɔrɔ min b'u satisfait u kunkolo la quoi k'u lafiya kunkolo la hakili la k'a fɔ hali n'u bɔra la baasi t'a la n'u y'o hakilina sɔrɔ u bɛ don quoi les richesses a ko ko wari ko et les plaisirs de la vie a ko ani diɲɛ ɲɛ horo hara il ne porte point de fruits a ko ko ale yiriden a tɛ fruit kɛ ils viennent à maturité wa a tɛ kɔrɔbaya fana a ka limaniya tɛna kɔrɔbaya a bɛ sa ce qui est tombé dans la bonne terre a ko nka an minnu binna dugukolo ɲɛnama kɔnɔ ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon a ko o ye min ye kuma lamɛn ni dusukun ye min ka ɲi la retiennent olu y'a minɛ et porte du fruit avec persévérance olu sɔrɔla ka yiridenw di aw falenna ka kɔrɔbaya ka bolow bɔ o kuma na i n'a fɔ tɔ ninnu ma min kɛ wa personne après avoir allumé une lampe a ko maa si tɛ lanpa mɛnɛnen kɔfɛ ne la couvre d'un vase a ko ko mɔgɔ si tɛ min b'o kɛ n'a ti fɛn dɔ datugu aw t'o faamu aw bɛ génération min na nin y'anw ka génération de ye quoi nin mɛnna ça c'est au-delà de 2001 a ko maa si tɛ yen min bɛ lanpa mɛnɛ ko n'i ma fɛn dɔ bir'a la futinɛ n'o tɛ fiɲɛ b'a faga quoi mais aw n'o fɔra aw bi denw ye aw t'a faamu quoi ko in wajulu nin bɔyɔrɔ ka jan ou ne la met sous un lit walima k'a bila lit dɔ duguma yaasa fiɲɛ kana faga u tun bɛ situlu ta k'a don fɛngɛ kɔnɔ Nescafé boîte kɔnɔ wala ka fɛngɛni k'a la ka mɛsi k'a mɛnɛ mais fiɲɛ b'a faga ni mi cogo dɔn kɔni i b'a sigiyɔrɔ dɔn dɔw bɛ lampa fɛngɛ k'a la lampa ampuluni min bɛ cɛmancɛ la donc hali sisan lampa kan ka sɔrɔ n bolo hakili ma jigin guwana lampa tellement faamu de lampa b'an fɛ an bɛ pétrole san hali sisan donc awɔ parce que souvenir b'a la quoi kabi i fitini lampa tun bɛ yen waati min na n'i ye lampa minɛ n'i y'a gazi min dɔrɔn a bɛ i rétrograde a b'i lasigi a bɛ souvenir kɔrɔw la na quoi donc secret dɔ b'a la aw t'o faamu sisan quoi génération 4G a tɛ se k'o faamu dɔw b'a fɔ k'an kɔrɔbaya an bɛ ka wajulu min kɛ wajulu in ka kɔrɔ dɛ a ko futinɛ tɛ se ka bila ten n'i m'a bila yɔrɔ dɔ kan o kama n'i ye limaniya sɔrɔ ni a mara cogo b'a tiɲɛ quoi mais il la met sur un chandelier a b'a bila chandelier sanfɛ afin que ceux qui entendent voir la lumière a ko yaasa a ka se ka yeelen di so ma car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts a ko foyi tɛ yen min bɛ dogo min tɛna bange o kama n'i ka nɔrɔ di i bɛ mɔgɔ wɛrɛw de sama o kama tiɲɛnikɛlaw bɛ yɔrɔ ma janya i la i m'a ye bi an bɛ yɔrɔ min na bi wahabiya tɛ yan ka sababu kɛ mun ye an y'an yɛrɛ yira quoi kana se yan dɛ parce que yeelen ni yeelen bɔra zon tɛ don so fɛ yeelema yɔrɔ la zon o zon n'a bɛ yɔrɔ attaqué a bɛ so dibima yɔrɔ de lajɛ a bɛ koko ta ka don yen yen parce que dibi bɛ yen walima a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i ka ampulu ci a b'o kɛ ampulu minnu bɛ baaradaw so minnu n'u ka surun baaradaw la a so ampulu tɛ mɛn dɛ an b'a fɔ mun parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u bɛ don yen u b'a so ampulu u bɛ ampulu ci pour que dibi ka don ka to ka don dibima yɔrɔ de ka d'u ye quoi o kama ampulu ninnu bɛ falen u bɛ falen sinuwakɛ dɔ bɛ ale tun bɛ yala ka mɔgɔw ka ampulu ci de k'a bɛ client gɛn ko o yɔrɔ in bɛ client gɛn quoi ko aw de y'o ja la c'est à dire wale ampulu quoi wala ale ka baara bɛ quartier carré de kɔnɔ donc so de la ampulu bɛ yen mais o yelen bɛ taa baara la donc a b'i den k'a ci waati dɔ la pour que mɔgɔw bɛ se ka to ka den ka don parce que sufɛ yɔrɔ don quoi donc yen ampulu ma maɲi o kama yɔrɔ caman bɛ yen porte fila de b'a la porte dogolenni i t'a sɔrɔ ale ye porte denni mobili tɛ se ka don ale fɛ ani porte ba ye vétéran de bɛ don yen fɛ mais porte denni o ye e min t'a fɛ i ka ye karamɔgɔkɛ hakili jiginna mais comme aw tɛ o yɔrɔ ninnu na quoi aw t'a faamu a waati sera taa ni kolo y'an ka jɔ rien de secret qui ne voit être connu a ko foyi tɛ min ye gindo ye et mis au jour min tɛna bɔ don dɔ o kama i bɛ min na jira tɔw tari mɔgɔw bɛ nin dɔn
kana dogo dɛ k'a fɔ e cɛ anw kɔni anw ye lahilahilamɔgɔ ye mais an b'a ayi dɛ n'i y'a yira i bɛ protéger parce que o kɔrɔ ye yelen ta k'a bila yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min na ni mɔgɔw bɛ don u bɛ yelen ye o b'a kɔlɔsi mais ni e y'a dogo mɔgɔw t'a dɔn e y'o mɔgɔ ye o don o don i ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na peut-être par exemple e ye Jafara mɔgɔ ye e y'a dogo e ye Jafara kɔni daa ma ɲi dɔw b'o fɔ mais mun nana n'a ye e de m'a dogo wa mais ne tun y'a a bange o maloya kama ani ɲɔgɔn gasisigi kama kuma cogo dɔw bɛ mɔgɔw tun b'u farati o la e ye Ansari ye e ye Hayidara mɔgɔ ye nka e kɛlen don k'o dogo mɔgɔw la i tɛ k'a yira ko e ye Ansari ye ni mɔgɔw nana u bɛ ka to ka Hayidara neni o e bɛ to ka dimi i kɔnɔ ye i baga b'i faga dɛ nka ne tun y'a yira hadamadenya bonya kama mɔgɔ dɔw tun bɛ yen u tun na kuma cogo bɛ dɔn quoi hali ni dɔ bɛna kuma i t'i kɔlɔsi a ka cɛ bɛ yan dɛ donc k'i ka limaniya yira bonya min b'a la ani kɔrɔta min b'a la ani daraja min b'a la o ka bon n'a dogoli ye ko baaraw ye ŋaniya o tɛ dɛ a dɔw yira kɛnɛ kan pour que i ka protéger mɔgɔ k'a dɔn i ye den sugu min ye pour que o ka i kɔlɔsi quoi hali mɔgɔ min bɛ yen n'a d'a ma n'a bɛ mɔgɔw nɛni n ko mɔgɔw b'u farata a fɛ kuma ɲɛ ko i janto dɛ ni a d'a ma ɲi dɛ n'i n'a kuma na a b'i k'a la dɛ donc o la fana i fana c'est-à-dire i fana m'a dogo quoi bɛɛ n'i ta don o kama PD de bi hali PD commencera k'u dogolen bɔ PD de bi dogo fɔlɔ mais hali sisan LGBT bɛ yen n'o ye PD ka tɔnba ye donc aw kana limaniya dogo dɛ k'a fɔ diinɛ ye sokɔnɔfɛn de jɔn y'o f'i ye diinɛ kan ka kɛ secrètement de diinɛ kan ka kɛ gindo jɔn y'o f'i ye e ka droit sɔrɔ ka yaala n'i ka dulɔ buteli ye i ka droit sɔrɔ k'i ka dɔw bɛ kuruwa don u kan na ne kan ka kɔlɔsi don u kan na ko ko yɛrɛ yira de awɔ o don a kɛ pour que k'a dɔn anw ye sigurukɛlaw ye pour que k'an kɔlɔsi quoi i k'i farati an na quoi an kana don ɲɔgɔn gasi la donc kɔlɔsi in kun fana ba dɔ y'o ye an b'an ka limaniyaw yira pour que an ka yɛrɛ ka se ka protéger sabula n'i ye futinɛ yelen bila dilan duguma minnu bɛ don so kɔnɔ u t'a ye nka n'i y'a bila sanfɛ u b'a ye nka i ye futinɛ yelen bila sanfɛ o y'a bila duguma o Nabi Isa ko foyi tɛ yen min bɛ gindo la ko min tɛ yira a tigɛ a ko min foyi tɛ yen nɔ min ye gindo ye min tɛna bange don dɔ foyi tɛ min bɛ min fana ye bangelen min tɛ ko foyi tɛ min tɛ dusukunna ko fɛn foyi tɛ donc kana dogo a mɛn o ma a b'i ye secret tɛ yen quoi kan'i ka i bɛ min na a yira kana dogo hali n'i bɛ joli sɔn a yira n'an sɔnna i la ten ou bien n'an bɛna min fɛ an b'o f'i ye kana dogo quoi dɔw bɛ yen u kɛn bɛ ka kɔnɔ da dennin dɔ la k'u b'a kuma dogo kɔnɔ min bɛ n'ale o bɛ dogo wa fɛn tɛ min bɛ ka taa ni min bɛ ka taa an b'a to yen a bɛ taa an b'a kuma dogo mais fɛn dɔ a bɛ n'ale kɔnɔ don o don a bɛ bonya ka taa fɛ tiɲɛ tɛ wa aw kan ka a kuma de ka kɛ ka ban o da ka di i la dɛ kɔnɔ k'ale bɛna dugu bila k'ale bɛna a yɛrɛ faga k'ale kɔnɔ da waliden na a kuma de bɛ fɔ donc i ɲɔgɔnna minnu y'a kɛ n'i bɛ bugɔ i bɛ bugɔ n'i bɛ faga donc i b'a kuma n'o tɛ a tɛ dogo n'a dogora cogo o cogo a bɛ yira don dɔ walima k'e bɛ t'o tiɲɛ o ka jugu n'a bɛɛ yɛrɛ o la i conscience la i tɛ lafiya fo ka t'i sa n'i ye a kuma min mɔgɔ faga o kuma min dɔrɔn i ja bɛ tigɛ parce que i ye kelen kɛ ka ban sɔli ala a verset filɛ nin ye